आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं सजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। विजय संकल्प समावेश को केंद्रित कर भाजपा के केंद्रीय सभापति जेपी नड्डा व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल 11 जनवरी को पधारेंगे सिलचर। लोगों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। एड्स, डेंगू, मलेरिया व दूसरे बीमारियों से निजात पाने के लिए बोड़खला के विधायक किशोर नाथ ने लोगों के बीच वितरण किया मच्छरदानी। उपस्थित रहे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता। दक्षिण असम प्रांत के रामनिधि संग्रह समिति के हाथों भारत सेवाश्रम संघ के महाराज स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने दिया 1 लाख रुपए की नकद राशि। राम मंदिर निर्माण में की जाएगी हर प्रकार की सहयोग। धोलाई विधानसभा केंद्र के जामालपुर गांव पंचायत क्षेत्र में पाका पुल से नारायणपुर तक राजमार्ग निर्माण न होने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की माहौल। हजारों लोगों ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। करीमगंज जिले के पथारकंडी विधानसभा केंद्र के बाजारी चौड़ा क्षेत्र में सड़क हादसे में फखरुल इस्लाम व जयरिंग चुंगहाराम घायल। दोनों वाहनों को लिया गया हिरासत में। इलाके में छाई हुई है तनाव की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। आने वाले 11 जनवरी सोमवार को सिलचर के पुलिस परेड ग्राउंड में भाजपा के निर्वाचनी सभा यानी विजय संकल्प समावेश कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में योगदान के लिए केंद्रीय सभापति जेपी नड्डा तथा राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा, केंद्रीय साधारण संपादक दिलीप सैकिया, राज्य निर्वाचनी प्रभारी वैजयंती जय पांडा, प्रभारी पवन शर्मा, राज्य सभापति रंजीत दास व दूसरे कार्यकर्तागण पधार रहे हैं। हाई प्रोफाइल भाजपा कार्यकर्ताओं के सिलचर पधारने पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह उमंग की माहौल देखने को मिल रही है। इस विजय संकल्प समावेश को लेकर सिलचर पुलिस परेड ग्राउंड में तैयारी जोरों पर चल रही है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित तथ्य वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य, सांसद राजीव राय तथा बीजेपी जिला सभापति कौशिक राय ने विस्तारित तौर पर पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। সাংবাদিক বন্ধুদেরকে ডেকে এনে যে আমাদের এখানে সংবাদ মেল অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এই অনুষ্ঠানে আমাদের জেলার সভাপতি এবং আমাদের দলের আসাম রাজ্যিক সাধারণ সম্পাদক আমাদের শিলচরের সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রায় এবং আপনারা যারা আছেন সবাইকে নমস্কার। আমাদেরকে দেওয়া হবে সেই অনেক সময়কাল চলে গেছে। আমাদের মন্ত্রী পিডব্লিউডি মিনিস্টার ছিলেন, আঁকড়া উনি দিতে পারবেন। তবে আমরা যেগুলো মোটামুটিভাবে যেগুলো আঁকড়া পেয়েছি, স্ট্যাটিস্টিক্স পেয়েছি, প্রায় 3000 কোটি টাকার শুধু পিডব্লিউডির রাস্তার কাজ বিগত 4.5 বছরে বরাক উপত্যকায় হয়েছে। আমি মিনি সেক্রেটারিয়েটের কথা বললাম না, আমি 2টা ব্রিজের কাজ হচ্ছে বরাক নদীর উপরে, আরও 2টা ব্রিজ স্যাংশন হয়েছে, এটার কথা বললামই না। আমি পিএমজিএসওয়াই রাস্তার কথা বললাম না। আমি অসংখ্য এই অঞ্চলে বিল্ডিং হয়েছে, সব ইনফ্রাস্ট্রাকচার, বিশেষ করে হেলথের ইনফ্রাস্ট্রাকচার, পুলিশি, হোম ডিপার্টমেন্টের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাড়ানোর জন্য যেভাবে আমাদের সরকার কাজ করছে, যেভাবে করাপশন ফ্রি গভর্নমেন্ট করার জন্য, বিশেষ করে এপিএসসি কেলেঙ্কারি এবং এসআই এই নিযুক্তির কেলেঙ্কারিতে যেভাবে সরকার দাঁড়িয়েছে, যেভাবে রেভিনিউ জোগাড় করাতে, আগে কি হয়ে যেত, পিলফিরেজেস হয়ে যেত, আগে সরকারকে খাজনা না দিয়ে অন্যদিকে খাজানা চলে যেত। बोड़खला विधानसभा केंद्र के बांगरपाट क्षेत्र में बोड़खला के विधायक किशोर नाथ ने एड्स, डेंगू, मलेरिया व दूसरे बीमारियों से निजात पाने के लिए हिताधिकारियों के बीच मच्छरदानी वितरण किया। ग्लोबल फंड के आर्थिक अनुदान के तहत बोड़खला के विधायक किशोर नाथ ने यह सामग्री हिताधिकारियों के वितरण किया। कार्यक्रम में जीपी सभापति आसमा तारा बेगम, सालचापड़ा भाजपा मंडल सभापति तथा संपादक मिंटू नाथ व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ता तथा आम जनता के बीच खुशी की माहौल भी देखने को मिली। बांगरपाट जीपी सभानेत्री आसमा तारा बड़ुभैया महाशया, मंचे उपस्थित आছেন भारतीय जनता पार्टी सालचापड़ा मंडलेर जनरल सेक्रेटरी मिंटू नाथ महाशय, मंचे उपस्थित आছেন विक्रमपुर हॉस्पिटलेर डॉक्टर मंसूर आहमेद महाशय, मंचे उपस्थित आছেন विक्रमपुर स्कूलेर हाई स्कूलेर हेडमास्टर एवं मंचे उपस्थित आছেন
ভাঙ্গারপাড় জিপির গ্রুপ সদস্যবৃন্দ এবং মঞ্চে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সামনে যারা উপস্থিত আছেন এই অঞ্চলের মায়েরা, বোনেরা, ভাই এবং বন্ধুগণ, আজকের এই যে সভা, এই সভা কোনো জিনিস ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য আগে কোনোদিন সভা হয়েছিল নাকি? এভাবে আমার মনে হয় এভাবে কোনো সভা হয়েছে। অল্প আগে আমাদের রাজ্জাক ভাই বলেছে যে আগে নাকি আমাদের সরকার আসার আগে আপনাদের মশারির জন্য ধর্ণা ধরতে হতো, ধরার পর আপনারা মশারি পেতেন, কিন্তু আজকে সরকারের সময় আপনাদের ধর্ণা ধরতে হচ্ছে না, আপনাদেরকে ডেকে ওপেন মিটিং, ফ্রি মিটিং করে, सभा করে আপনাদেরকে মশারি ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে। लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार सनातन धर्म की रक्षा हेतु कई क्षेत्रों में कई कार्यक्रम हाथों में लिया गया है। दक्षिण असम प्रांत के रामनिधि संग्रह समिति के हाथों सिलचर भारत सेवाश्रम संघ की ओर से महाराज स्वामी मृण्मयानंद जी महाराज ने 1 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान राम मंदिर निर्माण के लिए प्रदान किया। साथ ही संगति रखते हुए भारत सेवा आश्रम के परिचालित वृद्धाश्रम में जीवन यापन कर रहे सुधालाल दास को भी 1 लाख व 1,000 रुपए इस दिन राम मंदिर निर्माण हेतु निधि समिति के हाथों सौंपा गया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के दक्षिण असम प्रांत के संपादक सपन शुक्लवैद्य, संगठन पूर्णचंद्र मंडल, जयदीप दत्त व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। ছিলেন ওখান দিয়ে সে উনি চিন্তা করছে, আরে এ তো এই চাষিটি তো কোনো ভাষা মানে অক্ষর জ্ঞান নেই, এ কি পড়ছে জিজ্ঞাসা করি তো গিয়ে, তো তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, বলছে ওহে তুমি কি করছো এখানে, এই বইটা খুলে বসে আছো, এটা কি বই? তখন সে বলছেন এটি রামায়ণ। বলছে আরে তুমি তো অক্ষর জ্ঞান নেই তোমার, তো তুমি কি কি করছো, এই বইটা খুলে তুমি বইটা কি দেখছো? সে বলছে হ্যাঁ ঠিক বলেছো ভাই, আমার অক্ষর জ্ঞান নেই, আমি এই অক্ষরের সাথে সাথে তার ছবিগুলো ফুটে উঠছে। বলছে তার চোখ দিয়ে জল আসছে, বলছে তুমি কাঁদছো কেন? বলছে আমি কাঁদছি যে এই দেখো ভারত মাতা মা লক্ষ্মী সীতা তাকে হরণ করে নিয়ে চলে যাচ্ছেন, সেই দৃশ্যটা আমার মধ্যে আমার চোখে ভেসে উঠছে। বলছে এই হচ্ছে আমার ভারতবাসী, রামচন্দ্রকে এইভাবে আমাদের হৃদয়ের সাথে রক্তের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। সেই ভারতবাসী আমরা, আমাদের আজকে কত আনন্দের দিন, আমরা সকলে মিলে আমরা আরও চেষ্টা করব তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, ভক্তি জানাতে। তিনি আমাদের রাষ্ট্রের পুরুষ, তিনি আমাদের আদর্শ পুরুষ, তার সেই पुरुषोत्तम नामटी আমরা সফল করতে পারি জানতে। धोलाई विधानसभा केंद्र के दक्षिण धोलाई जामालपुर गांव पंचायत के दिन पाकारपुर से नारायणपुर काछाड़ी घाट तक ग्रामीण राजमार्ग निर्माण न होने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच नाराजगी का माहौल बना हुआ है। शनिवार को करीब 2000 लोगों ने इस क्षेत्र में प्रतिवादी सभा आयोजित किया व विक्षोभ प्रदर्शन भी किए। जल्द से जल्द सड़क निर्माण के साथ साथ नारायणपुर, तीरखाल, जामालपुर आदि क्षेत्र में सड़क संस्कार जल्द से जल्द किए जाने के लिए कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा राज्य के सड़क पूर्त विभाग के मंत्री হিমন্ত বিশ্ব শর্মা के समक्ष अपील भी किए। আমাদের এই জামালপুর এলাকায় আমাদের ছেলে মেয়েদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে, রাস্তাঘাট নেই স্কুলে যাবার জন্য। তাই আমরা অনুরোধ করছি আপনার কাছে যে আমাদের রাস্তাঘাট এবং ছেলে মেয়েদের সুখ সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট যাতে পরিষ্কার করে সুন্দর করে আমাদের রাস্তা তৈরি করে দেন। ফরেস্ট ভিলেজ এবং ভিতর নারায়ণপুর টু কাছারিঘাট, এই যে রাস্তা আজকে বিগত প্রায় অনুমানিক 70 বছর হয়ে গেছে, এই রাস্তাটা যে কোনো একটা কাম হয়েছে ইলা কোনো আমরা জানা মতো নাই। যাতে মনে করো আমরা ওই যে রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখুন, আজ কত মানুষ আমরা লগে জনগণ আছেন দেখো যাই এই রাস্তার কোনো কাজ নাই। আমরা যে প্রধানমন্ত্রী যে আমরা মোদিজির কাছেও আমরা আবেদন জানাই, আর আমরা যে আসামর যে মন্ত্রী এবং আমরা করিমুল শুক্লবৈদ্য তারেও জানাই আর যে আমরা এই রাস্তাঘাটটা ওয় না খেনে। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के बाजारी चौरा इलाके में सड़क हादसे में 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार असम मिजोरम पूर्त राजमार्ग पर आमने सामने टक्कर होने पर 40 वर्षीय फखरुल इस्लाम तथा जयरिंग चुंग हालाम, जिनका उम्र 22 साल बताया जा रहा है, बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को अस्पताल तुरंत ले जाया गया। वाहनों को पुलिस प्रशासन ने अपनी हिरासत में लिया। गौरतलब है कि अक्सर इस क्षेत्र में तीव्र गति से यातायात करने पर
वाहन दुर्घटना बढ़ती जा रही है। कुछ क्षेत्र में कई सड़क हादसे के चलते लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। समाचार में लेती एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। Valley strong, very strong.
समाचारों के अगले चरण में हम राज्य के दरंग जिले के दलगांव क्षेत्र में एक गृहवधू ने खुद को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार मरकज अली नाम के इस व्यक्ति की पत्नी ने पारिवारिक तनाव के चलते यह आत्महत्या का कदम उठाया। सूत्रों के अनुसार वारदात आत्महत्या है या फिर हत्या, इस बात पर पुलिस छानबीन में जुट गई है। लेकिन एकाएक ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में ऐसे वारदात होने पर इलाके के लोगों में काफी तनाव व दुखद माहौल बना हुआ है। सन्धिया धरक 4:30 माনত আমি গাঁওবাসী সব গাঁৱতে আছোঁ। ইয়াৰ সৰু ভাইটি বোৱাৰীজনী কেৰাচিন লৈ খেৰে পুজিত আছিল, তাতে যাই তেল ঢালি জুই মাৰি। কিবা কাজিয়া লাগিছে? কাজিয়া মানে দুই কথা হৈ থাকে। মই তাৰ পৰা চালোঁ যে মোৰ খেৰবলত আগুন লাগে। আহি কিনি দেখি মোৰ সৰু ভাই। আপনার সরু ভাইয়ের নাম কি? মগজার আলী। দেতর নাম? দেতৰ নাম হাকিম ডেকা। কখন ঘটনা কি আছিল? ঘটনাটো হৈছে ই নিজৰ গাত নিজে কেৰাচিন ঢালি দি কোনে? ওই সৰুবাইৰ লগাই দি তাতে মেচ মাৰি দিছে নিজৰ নিজে। যেতিয়া জুই লগাইছে তেতিয়া ঘৰত মানুহ নাছিল নেকি? আছিল, বাবা আছিল আৰু মা আছিল। সিহঁতৰ পাকঘৰ আন্দি আছে। ৰখোৱা নাই নেকি ইয়াতে? দৌৰি গৈছে, যাই কিনে ৰক্ষা কৰিলে। জুই ডালি দিয়াৰ আগতে মানে মানুহজন আছিল ক'ত? এইটো ঘৰত আছিল। তেখেতে গম নাপায়? গম নাপায়। এনে ঘৰত কিবা কাজিয়া লাগিছিল নেকি? এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। আগে পাছে সিহঁতৰ ঘৰৰ বাৰে কাজিয়া আছে নেকি মই ক'ব নোৱাৰোঁ। আপোনাৰ অনুমানিক? অনুমানে হ'ব পাৰে কাজি। সেইকাৰণে ঘৰৰ বাৰে আজিকালি কাজি হৈয়ে থাকে। पिछले कई वर्षों से लगातार समाज सेवामूलक गतिविधियों को अंजाम दिए जाने के बाद समाज में एक प्रतिष्ठा पाने के बाद आखिरकार डेस्टिनी एनजीओ को एक भावभीनी कार्यक्रम के दौरान एम्बुलेंस प्रदान किया गया। सूत्रों के अनुसार निजी संगठन डेस्टिनी एनजीओ के कार्यकर्तागण करीमगंज जिले के कई क्षेत्र में लोगों के सेवा कार्य में अहम भूमिका पिछले कई वर्षों से निभाते आ रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर करीमगंज के विधायक कमलाकर देव पुरकास्त तथा कांग्रेस के जाने माने व्यक्तित्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पुत्र गौरव गोगोई की मौजूदगी में इस दिन उन्हें एम्बुलेंस प्रदान किया गया। संगठन की गतिविधियों को देखते हुए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह की लहर देखने को मिली। मैं प्रथमे डेस्टिनी एनजीओर বিষয়ববীয়াসকলক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কম সময়ৰ ভিতৰত বা কম বয়সত তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে কি যুৱকাল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়, আৰু যুৱকালৰ সময়ত তেওঁলোকে সময়টো ব্যৰ্থ কৰিবলৈ বিচৰা নাই। তেওঁলোকে ক'লে যে তেওঁলোকে ক'ৰবাত বহি আড্ডা মাৰিবলৈ বিচৰা নাই। তেওঁলোকে চিন্তা কৰিলে, একগোট হ'ল আৰু একগোট হৈ বিভিন্ন সমাজ সেৱাৰ লগত বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে লৈছে। সেইকাৰণে মই তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যৰ বাবে কামনা কৰিছোঁ আৰু আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ। भारत के संविधान प्रणेता डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों तथा उनकी उम्मीदों को साकार किए जाने के उद्देश्य को सामने रख अनुसूचित जाति विभाग विशेष अहम भूमिका निभा रहा है। साथ ही अनुसूचित जाति को आगे बढ़ाकर लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। करीमगंज जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सभा आयोजित किया गया। वर्धित कार्यनिर्वाहक सभा के रूप में इस दिन कई कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श किया गया। कई परियोजनाओं को वास्तवायन किए जाने के मुद्दे को लेकर इंदिरा भवन में कार्यकर्ताओं ने आलोकपात किया और आने वाले दिनों में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का मांग भी रखा गया। सभा में एसएससी विभाग के राज्य के चेयरमैन डॉक्टर रामानंद दास, करीमगंज जिला कांग्रेस सभापति सतु राय, विभागीय राज्यक सदस्य लीजा दास, रूपा दास, करीमगंज जिला साधारण संपादक शुभंकर दास, रातावाड़ी समष्टि के कांग्रेस के जाने माने उम्मीदवार बुद्ध दास, आह्वायक मानिक दास तथा वक्तव्यों में दूसरे कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया। साथ ही एससी बोर्ड के जिला सभापति निपेंद्र चंद्र दास ने भी कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाया। डॉक्टर रामानंद दास অসম प्रदेश कांग्रेस कमिटी एससी डिपार्टमेंटर चेयरमैन এতিয়া বৰ্তমান কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত এটা অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। বিজেপি চৰকাৰৰ এটা জনবিৰোধী নীতি চলিছে। ভাৰত বাবা সাহেব ডক্টৰ BR আম্বেদকাৰে কৈছে যে ইণ্ডিয়া ইজ এ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট, ভাৰতবৰ্ষ এটা কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ, কিন্তু জনসাধাৰণৰ মংগলৰ কাৰণে যদি এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে সেইদৰে বৰ্তমান ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ আৰু সেয়া তাক আমি কওঁ সেকুলাৰিষ্ট কাউন্ট্ৰি, যিটো নেকি ভাৰত সংবিধানতে দিয়া আছে। কিন্তু এই ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ যি ন্যায় বা যি স্থান এয়া আমি বিজেপি দলৰ নেতাই দিব পৰা নাই। আজি আমি দেখিছোঁ যে বিজেপি দলে বিভিন্ন ধৰ্মীয় মাজত ভেদাভেদ দেখাই আছে। সেই লাগিলে আনকি
আমি জাতি জনজাতিৰ মাজতো আমি ভেদাভেদ দেখি আহিব পাৰোঁ। करीमगंज जिले के रामकिशननगर क्षेत्र में स्वर्गीय नगेंद्र चंद्रदेव व स्वर्गीय पारुल बालादेव 5-a-side फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। रामकिशननगर जिला क्रीड़ा संस्था के मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता में कई जाने माने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 5-a-side फुटबॉल प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्र के खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। सूत्र के अनुसार 5-a-side नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटनी मैच में कालीबाड़ी जूनियर क्लब ने 2 के मुकाबले 0 गोल से यंग स्टार क्लब को पराजित किया। साथ ही इस दिन की इस प्रतियोगिता में कई जाने माने लोग भी मौजूद थे। यह प्रतियोगिता 3 दिन चलेगी। सूत्र के अनुसार कुल हर रोज 12 मैच आयोजित किए जाएंगे। मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों के साथ आनुष्ठानिक तौर पर पहचान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें असम फुटबॉल कोच के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुबीर दे, रामकिशननगर जिला क्रीड़ा संस्था के सचिव शैकत दत्त चौधरी, सभापति हिमांशु शेखर देवराय, भूतपूर्व फुटबॉलर कमलजीत पाल, सांस्कृतिक कर्मी विश्वतोष सेन, रामकिशननगर कॉलेज के शिक्षक दीपंकर दास व दूसरे व्यक्तिगण मौजूद थे। इस प्रतियोगिता में कुल 24 दलों ने विभिन्न क्षेत्र से आनुष्ठानिक तौर पे भाग लिया है और देखना यह है कि फुटबॉल के विकास में तथा इस प्रतियोगिता के जरिए फुटबॉल की प्रतिभा किस हद तक आगे बढ़कर आती है। आखिरकार स्वर्गीय नगेंद्र चंद्रदेव व स्वर्गीय पारुल बालादेव 5-a-side फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर रामकिशननगर क्षेत्र में इन दिनों उत्साह व उमंग की माहौल खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही है। সফলভাবে সুসম্পন্ন হবে এই আশা ব্যক্ত করে এবং আবারও সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই বছর অর্থাৎ গত বছর লকডাউনের জন্য সমগ্র বিশ্বে খেলাধুলা বন্ধ ছিল। তারপর ধীরে ধীরে খেলার পরিবেশ ফিরে এবং মাতা স্বর্গীয় পারুল প্রভাবের স্মরণে এই 5-a-side ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করার ক্ষেত্রে রামকিশননগর জেলা ক্রীড়া সংস্থার पूरे देश के साथ संगति रखते हुए क्लाब रोड क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप में आनुष्ठानिक तौर पर ग्राहक दिवस पालन किया गया। सूत्रों के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के कार्यकर्ताओं को उद्योग से हर साल ग्राहक दिवस पालन किया जाता है। इस दिन के इस कार्यक्रम में मिस्टर अशोक दत्त, मिस्टर जयराम मेहता तथा मिसेस गीतश्री शर्मा व दूसरे कई कार्यकर्तागण मौजूद थी। इस कार्यक्रम में गौड़ीय नृत्य परिषद के कार्यकर्ताओं ने रंगाना सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। आखिरकार ग्राहकों के विभिन्न पहलुओं को लेकर तथा सुरक्षा को लेकर विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए और हर प्रकार की अत्याधुनिक परिसेवा क्लाब रोड क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप में आम जनता के हित में मुहैया करवाने के लिए उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। कहना चाहेंगे আমরা সারা ভারতে 9 জানুয়ারি কাস্টমার ডে বলে অবজার্ভ করি এবং এই কাস্টমার ডে আমরা কাস্টমারকে আমাদের যে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, কারণ আপনাদের ইন্ডিয়ান অয়েলকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে এবং আমরা ভাবি যে ভবিষ্যতেও আমাদেরকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে এবং আপনারা আমাদের গ্রাহকরা শুধু আমাদের গ্রাহকেই নয়, ওনারা আমাদের কাছে ইন্ধন যেটা নিয়ে আমাদের পেশনকে আরও এগিয়ে নিতে যেতে করে ইন্ডিয়ান অয়েলকে আরও ভবিষ্যতে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং আমরা নিরপেক্ষ এবং কমিটেড যাতে আমরা আরও ভালো পরিষেবা প্রদান করতে পারি। আপনাদের সবাইকে আমরা অনুরোধ করছি যে আপনারা ইন্ডিয়ান অয়েলের আমাদের পেট্রোল পাম্প আছে, যে ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার আছে সেখানে আসুন, এসে আপনারা অংশগ্রহণ করুন, আমাদের সাথে এর সহযোগী হন। সুরক্ষার দিক দিয়ে আপনার কতটুকু চিন্তা করছেন? সুরক্ষার দিক দিয়ে আমরা টোটালি কমিটেড। আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন এই পাম্পে আপনি দেখবেন সব ধরনের সুরক্ষা। এখানে দেখবেন যে আপনার ফায়ার বেকল মানে ফায়ার এক্সটিংগুইশার দেওয়া আছে এবং আমাদের আর্থিং পিট আছে এবং ইমার্জেন্সি শাটডাউন আছে এবং এখানে যারা ছেলেরা আছে তারা প্রত্যেকে কীভাবে
ফায়ার এক্সটিংগুইশার চালাতে হয় সেটা জানে এবং আমরা প্রতি মাসে প্রায় প্রতি শনিবার আমরা আমাদের যে সেফটি ক্যাম্পেইন আছে সেটা আমরা করতে থাকি। আমাদের যে কর্মচারী আছে ওদেরকে সেফটি ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং তারা এটা ওয়াকিবহাল। আমরা চাই আপনার এই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমি আমার ক্রেতা জনসাধারণকেও অনুরোধ করছি, রিকোয়েস্ট করছি, আপনারা যখন পাম্পে আছেন আপনারা নিজেরাও একটু সুরক্ষা মানবেন মিনস যাতে তেল নেওয়ার সময় মোবাইলটা কিছুক্ষণের জন্য ওইখানে ব্যবহার করবেন না। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। विजय संकल्प समावेश को केंद्रित कर भाजपा के केंद्रीय सभापति जेपी नड्डा व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल 11 जनवरी को पधारेंगे सिलचर। लोगों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। एड्स, डेंगू, मलेरिया व दूसरे बीमारियों से निजात पाने के लिए बड़खला के विधायक किशोर नाथ ने लोगों के बीच वितरण किया मच्छरदानी। उपस्थित रहे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता। दक्षिण असम प्रांत के रामनिधि संग्रह समिति के हाथों भारत सेवाश्रम संघ के महाराज स्वामी मृणानंद जी महाराज ने दिया 1 लाख रुपए की नकद राशि। राम मंदिर निर्माण में की जाएगी हर प्रकार की सहयोग। धोलाई विधानसभा केंद्र के जमालपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में पाका पुल से नारायणपुर तक राजमार्ग निर्माण न होने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की माहौल। हजारों लोगों ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। करीमगंज जिले के पथारगंडी विधानसभा केंद्र के बाजारी चौड़ा क्षेत्र में सड़क हादसे में फखरुल इस्लाम व जयरिंग चुंग हराम घायल। दोनों वाहनों को लिया गया हिरासत में। इलाके में छाई हुई है तनाव की माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।